Dia kita kenal ya. Iya. Betul. Sampai mana-mana. Bila lagi angkat semuanya. Suruh barang sama tuanya. Yang itu sudah apa-apa. Iya kan? Wah, Sipu nih kira-kira Sipu mau masuk apa? Soloya lah. Tahu lo ya, namanya panggilannya apa? Panggilannya Hah? Mong Pakung. Mong Pakung. Oh. Salam dulu dong, lambain tangan dong. Bagi pemirsa yang datang ke Pontianak mau ketemu Sifu, bisa datang nih dengan Iya. Sifu Akyang ya. Akyang. Oke. Saat ada jodoh, 4 orang bisa sembuh. Oh. Jadi bikin buat rumah baru. Oh. Nah, ya sibuk. Ya. Ini sih mau pindah rumah, oh. Gimana Sifu mau pindah rumah kah? Di Kota Raya. Kota Raya. Mau diangkat Dani. Mau diangkat ya. Moga-moga ada ini ya, ada penonton yang mau Ya. berderma ya. Nanti saya cantumin nomornya Sifu ya. Iya, boleh. Nomornya Sifu, jadi mereka langsung telepon ke Sifu aja, jangan telepon ke saya. Iya. Ya. Sip. Oke. Hati udah lo. Mai saya bunga. Bong ya. Halo Sifu. Halo. Tahan gitu loh. Sifu bisa bahasa Indonesia kah? Jawa. Em hiao. Ini ada yang nanti ada yang ngomong. Oh. Ya. Oh. Santai. Xin mulai. Ôi, Dùng máy sang xe đi. mò lời mùn anh nhung lời thoát mùn phà con bơi Con mày bơi. ha komunikasi ya Komunikasi. Con có những Ini izin masuk YouTube ndak apa ya Sifu? lo thiên sia À. bạn cũng bơi chút miệng ngô À. không ký ra bơi chút miệng cái xin thành của ấy to là lâu. à chứ Hay là mà. thì mong nghĩ tiêu lo YouTube À. YouTube bơi thiên siêu anh nhung Sifu, kalau boleh tahu ahli di bidang apa Sifu? Jadi nanti kalau pemirsa, khususnya orang Chinese, Konghucu yang mau ketemu Sifu, Berobat. Jinyin, di bidang apanya Sifu? Misalnya berobat tumbuh-tumbuhan atau apa? Yang mas yang lọt tàu tung si con hiểu à cái kalau thằng masukkan barang pun bisa Oh, terus obat orang nanti kan anyong gak ah hiểu hiểu gak. Sifu, Nah, boleh cerita enggak? Kalau misalnya kita nih sudah meninggal, itu arwahnya kemana Sifu? ya tung si lu anyong song tian cho tao mò song bai a. Oh, kalau kita perilaku bagus, naiknya ke surga. Nah, kalau perilakunya jelek, ya ke bawah. Prosesnya boleh cerita kah Sifu? Ya tung si lu anyong kong si cha cho tao anyong sang se cha y lu song tian tang si cho tao mò y lu ha dai ha yan yin con yan yin cho họ gak mò yin à. Ngay cái mun kia proses ah, mun kia nhung pan hàng to nhung. Sai cho tao họ yêu hang chít lu cho tao mò lu ai lu rồi ya. Maksudnya begini, kalau kita jalannya benar ya naik ke atas. Cuma sifunya ndak ngomong prosesnya ya. Nah, dia ngomongkan perjalanan hidup kita lah, Ini perbuatan. si mo anyong si ka di yin cho họ gak mò yan yin à. Bai sim gak mò. Sifu, Sifu mau minum dulu kah? Sifu, Chào yêu mo. ya. Sifu mohon maaf, Sifu dulunya manusia kah? Manusia. Manusia. Jangan sang. Oh, sama ya. Boleh tahu Yin à. eh, Song tian là siêu tỏ lo à. Ah,
Boleh tahu kah dulu Sifu tinggal di mana? Masih ingat kah? Dia tungsi lo. Sampai jam. Batang tikar alias tungsi ya. Batang tikar. Hah? Batang tikar. Batang tikar di mana tuh? Batang tikar sana. Susah dijelaskannya. Padang tikar. Iya, padang tikar. Heeh. Bahasa Ininya kan padang tikar. Kalau dia bahasa Cinanya Kamu lihat gambaran tikar. yang kebenaran. Kalau boleh tahu tahun berapa terakhir? Tahun mai tungsi dong nyong. Jadi si Mun Sifu ki si sang anyang ah. Sang chut lagi ni na. Ki si ni na. Dia tungsi kan an kiu lo. An kilo dia. Dia. Udah lama, udah tidak ingat. 30 lang yan, 20 lang yan. Dia. 45 tahun pun udah ada kayaknya. Oh, udah 45 tahun kan? Oh, 40 atau 50 tahun lah. kalau boleh tahu Sifu masih ada garis keturunan kan dengan sarung? Tungsi yang pen tong tau gì? Jadi si Mun Sifu ah, he si boy thungki ai châu công à nhung à. Iya. Yêu xin cô đại nhiên à? Oh tapi me dia anyang chung dia sunci anyang me ha. Kỳ ha? Me nya thungki à. Ồ nè. Ha? He ha. Ngà tai lọ thay à? Masih. Bằng màng cắt à? Di pemangkat. Ya ali ngài xin chít, ngà mẹ xin chít u. Ni Alisa, thập địa dia xin than. Ni hà dia xin đâu. Ngà mẹ lọ thay lọ thung ai à? Ni hà mẹ ni hà mui. Maksudnya dia punya keluarga semuanya begitu. Oh gitu ya. Bisa ini kayak ini Bisa loyal. Sifu, ini izin bantu Sifunya biar ini diresmiin sekalian. Punya teman sarung, bisa kah? Mau sekarang apa? Hả? Ini siap. Duduk. Masuk sih. Itu jagain belakangnya. Ni ai à? Nhất chi à? Sifu yang tadi anak muda itu yang orang Dayak itu masih di situ kan? Ya, trong trong chi à? Oh, Chong Tong Si dia jaga. Jaga ya. Jaga. Dia mãi. Đi nhà miền trên, xăm hàn. Nó miền trên ha. Nhà miền trên tin nghiệp theo nè. Ini satu lagi, Sifu. Sekalian. Diresmiin aja ntar sekalian. Đây, Này 6 ha. nó lại sau kìa, Này Bi, miền trên à? miền trên ha. Tin chọn nói à? Putar. Badannya putar. Chờ phải khó khăn. Asbak. Nih.
cari puyeng. Dạ, thôi lại mày. Oh. Có. Có thể này là thế này. Jadi dari tadi udah molok, siapa yang nahan Sifu? Giá tụng si nhỏ lọ. Hiểu Hắn kêu là như ai bilang thiên lai à. Ah, Nhà xin con ăn lọ nào. nggak bisa hati terlalu kacau. Itu yang Tenang lah. ini atau lagi? Di sana. Ý chắc si hắn mang cả. Giá tụng si hắn mang teo cả. Oh, belum, masih jauh. Masih mau Mm. puasa. Chích chạy Masih anh jauh em mà. badan. Giá ngò xì à. Sarung lomoy, sarung Kotor. apa? Lomoy lah sarung. Lomoy sarung. Ya. Ah, thùng kia phân thò. Gì nghèo anh ấy tụng si. Oh, nggak bisa dia. Gì nghèo. Ini Di sana. Thùng Gì kia. sao po. Mau ăn coi cả. Ăn mana. Oh, masih nakal, belum saatnya. Giá ngò xì à. Pikirannya. Trong ảnh dòng đánh mà dám xong vào công sĩ à. Xong mọi cái. Trong cái tao chuyện như Ah, vậy. ah. Masih pikirannya perempuan. Mẹ si bố mày tỏ lòng gì. Ah, Em không? họ. Si bố mày tỏ lòng. Nhìn hiểu tỏ lòng nhìn. Si cá đủ tỏ lòng. Em không? Họ. Kalau Sifu bilang kalau bisa ditolong pasti Sifu tolong karena ini masih belum pikirannya masih ya suka nakal pas cari cewek atau apa-apa gitulah masih belum stabil. kalau misalnya orang sering muter mikirin gitu, berlebihan gitu, itu tetap syaratnya gimana? Ya, dia kan sering sering pusing gitu, biar Ya. dia seger gitu. Gaji si Gimon ha si ka tiam siang dot tiam anyang siang ha tin loi tin hi siang ha Gimon dia titik sarap lah dia kun Ya pertolongan pertama. ha piang gi anyang Giá tụng si. Ngò thích đó xong. Giá nhìn. Xả lắm. Giá xả lắm à. Xong bẻ. Giá đi xả. Mày cái theo nào thun. Giá nào đi lại. Dipijit ya. Sini ya. Giá dùng giá kia nè. Oh. Đúng không? Rồi thầy mày á. Oh. Em không? Không hả? Mau motong. Giá đi xả. Jadi kita gini supaya dia nggak puyeng ya. Terus kalau dia pertolongan pertama misalnya darah dia rendah nih ya, kalau apa sering pusing gitu darah rendah, itu pertolongan pertama titik sarafnya di mana? Biar pemirsa tahu. Giá giá tụng si. Ý thích quê là má. Và đi giá hiện ai anh nhông à. mau gaji si anyong pan hi kiu gi anyong hay anyong gi bai thai Untuk pertolongan pertama. Lihat kau ya tụng si. anyong Ini pan pun isi mantu jap giá hiện. oh pertolongan pertama kasih itu apa Kalau sujab daun pas singkong. sejak daun singkong. Oh, daun singkong. Ah. Kalau dia Giá darah tụng si rendah. kan theo hiện. Kalau nggak ada daun singkong kita pegang nggak bisa kah? Nhiều nè. Giá tụng si của naga con hiểu sai nhỏ. Oh, buah naga, daun singkong. Terus apa lagi? Buah naga. Buah naga là cái gì buah naga. Oh, buah naga, daun singkong. Chẳng pin còn lại không? Nah, kalau ini Apel. apel bisa naikin ini tekanan darahnya juga. Nah, Bông terus kiông cay. Bông kiong kai itu kunyit. kunyit. Jadi kita Kiông cay. Dịch chạy ra cay hả? Dạ. kita minum air kunyit tumbuk ya.
你睇藝講嘅，你睇藝講嘅，啊黃姜雞熱炸，你嗱可以，一黃姜你攝落去 mix 落去，一黃姜可以湯熱掉炸，你啲我攝落去黃姜jadi isi itu ya pusing lah. Oh, maksudnya itu apa kunyitnya jangan di itu kan ya apa jangan dikupas ya kayak mau nak letak aja nggak usah di itu langsung utuh langsungnya kunyit masuk lo itu lo jangan yang itu lah naik poha nak letak direbus nak letak nak ditim sama arak ya sih. Nah kalau misalnya itu kan harus nyari arak, ya kita kalau masyarakat umum kan nggak boleh arak khususnya muslim, ya kan nggak boleh minum arak. Nah kalau misalnya kunyitnya doang, kita kupas kulitnya kita tumbuk kita seduh pakai air bisa ya. Selain kunyit apa lagi? Jadi lengkap. Jadi kan pemirsa yang untuk darah rendah, buah naga, ya udah tadi, siap buah, udah daun singkong udah. Terus Oke, kalau darah tinggi kebalikannya. Darah tinggi. Belimbing. Theo cá. Apa? Theo cỏ ha. Theo cá. Oh itu timun. Oh timun. Nak lo thong cet. Potong makan juga bisa. Belimbing bisa belimbing. Belimbing. Dòng thọ si son. Nhiều theo cá của họ. Bagusnya timun. Nah, cocok này. Mấy con thong này xích darah tinggi. Nah, terus kalau misalnya orang yang keputihan, wanita keputihan, dia nggak boleh makan timun tuh. Penggantinya apa? Ya điều này muốn đi đâu anh đúng không? Jadi sia dia tai ha. Yo sang pa anyong cái môi chia. Kan biasa sang pa kan. Anyong lasap kan mau sip theo cả jadi oi bon mãi anh em Xiang xoay mẹ họ xong rồi sip theo cả maksudnya sayur-sayur lah sayur kalau timun kan tak boleh sayur apa sayur apa contohnya apa sih hầm xoay mẹ họ sawi asin Maya ya anyong kan darah tinggi dia. Sawi asin tak boleh darah tinggi. Sama hết coi Thiệu Chen này kan mun ngại. Oh dia tadi liam meบอกbukan me het koบอกjadi sia met giha theo cả dia hewan theo cả jadi sia tu he moi chaya ikan ya tai ha kan biasa jurusan pa anyong kai kan mau sit theo cả jadi sit ma anyong sit ya buat naga pun họ kan buat naga buat naikin buat naga kan si kai musim buat hot anyong jangan panas dalam anak lai jus dia mau jangan panas dalam nah dia jus di sit dia pun họ maksudnya dia itu buat naga tuh banyak manfaatnya bisa bikin hilangkan panas dalam apa gitu. Terus itu kalau misalnya ya tiba-tiba hati berdebar gitu, jantung berdebar gitu. Kayak orang ketakutan itu kenapa sih? Simplon metoma aja gitu. Ilon tetos yang banyak pikiran. Oh itu kalau misalnya orang yang begitu banyak pikiran ya. Satu-satu jalan diapain itu sih? Supaya apa jantungnya turun detaknya. Untuk orang tua ini kan bahaya ya. Tetos yang nyok busi hang no yêu lon Jadi sia he con to với lon nhung si cả si ở nhung pan mày. Kêu gì hả? Nhá bò naga nak lo chút gì bò naga ít đâu mày lon Oh, buah naga juga bisa minum nanti katanya. Ngapain dia bong bay? Ini loy alimun, ne anyong chin lon yêu tung si anyong còn đi thêm ngàn ra này, thêm này, cái đúng con nhìn xả là này con shit rồi, tao đi hàm ai lon đông bay. Gia nhìn nó còn quay hết đầu đi hà thì không bay lon, ai pun ni buah naga ai pun ni shit, tao đi.
好嘅唔為難啊。 Kalau tiba-tiba ada orang tiba-tiba mimisan, pertolongan pertamanya gimana? Adakah titik saraf yang bisa ngebekuin gitu? Maksudnya supaya dia lihat dong si mimisan ah. Don ayo. Mẹ kia gì xí mẹ dùng đòn mà ai kia gì xí kia titik saraf là kia kêu này bi anh supaya dia berhenti gitu. Bởi tiêm là kia hiện anh nhưng mà Iya dong. Dia salah. Biasa kan Alisa ya. Di Alisa nyet toh. Saya emet di tiêm một khỏi. Saya salah ngay đúng ngon pun mình đó. mẹ đi tiêm mà Emet di tiêm. Jangan miring, jangan miring. Ya dong si mai dong si dah. Ini, oh daun ini. Daun apa namanya? Si dap hai mo. Daun sirih. Si dap ni leo bi mi san mi sep lo hi. titik sarafnya dia Itu pun theo na nó emet sui. Ya theo na nó emet sui ya. Jadi begini, kalau titik saraf itu tidak tahu. Nah, kalau pakai daun sirih, Masukin ke dalam hidung. Bisa. Nó ơi. Nghe sui ai hao. Chung theo cũng nhiều á, chung theo. Bawang merah juga bisa. Nha này thoát gì? À. Tiếp lo hiền đi. Giết hai đôi mò hết. Ya theo na nó thật sự nhét to. Oh, bawang merah juga bisa ya. Kepalanya dikasih air, Masih kain basah dingin ya. kasih air langsung. Langsung kasih air. Nhét to ya theo Dia na. panas dalam. Panas dalam. Nhét Nah, to. Thế to siêu này nhìn. Nhét to sai to nhét theo boy. terus pertolongan pertama, kalau misalnya banyak anak-anak Indonesia sekarang ini terkadang salah makan atau apa, panas dalam itu bisa panas atau enggak dia sering tersedak di leher gitu kan, saluran aturan makanannya itu masuk ke saluran makan ternyata masuk ke saluran udara, dia kan tersedak. Lama-lama kan di pinggiran saluran pernapasan itu kan jadi bakteri, bikin panas tinggi kan, kejang. Nah, untuk menangani kejang-kejang tersebut, adakah dipegang apanya badannya supaya dia nggak kejang? Kalau dari sifu gitu, adakah? Tahu kan jalan darahnya gitu supaya dia nggak kejang? Dùng phải đi. Jadi kalau saraf-saraf itu kurang tahu. Oh, Bukan sifu- bagian dia. Oh, bukan ya? Oke, oke. Terus kalau misalnya selain saraf-saraf, apakah ada apa yang lain gitu? Yang sifu tahu? Nah, dia tadi pertanyaannya kurang ini. Jadi bagaimana? Kan misalnya kan gini, anak kecil kan makan kadang-kadang suka tersedak atau enggak dia ada punya kelainan yang lidah di sini muka pertumbuhannya kurang kan, jadi dia tersedak makanannya masuk ke saluran pipa tenggorokan. Di sini kan ada dua, pipa tenggorokan napas sama pipa saluran makan. Tersedak kan di pinggir-pinggiran pipa itu, artinya kan bikin dia panas tinggi, nanti lama-lama ada kuman kan, panas tinggi, nah terjadilah kejang-kejang kan. Nah itu gimana? Jadi siangnya nggak sepo tung si kan ju lan là công tố lan hết vậy mi kan jadi ju sit tung si itu molo ju chun to ya nhưng họ jadi ju chun to si nhưng peng ai kêu gì nhưng mẹ tự gì nhưng mà chun to Pas lagi panas tinggi kejang-kejang, ada nggak pertolongan pertama supaya dia nggak kejang, supaya dibawa ke rumah sakit gitu? Ada si kasen dari situ theo kêu gì thế là nhưng mà chỉ lỗi gì dân này mà Dân trong xích dùng chi gắn ảnh nhong. Thật to y một chút rồi y anh gắn anh xe. Anh để loại là anh nam nhắn. Y thật xích thật to được mỏ xe to. lama-lama dia kan jadi ada mẹ kuman. jadi si di chun to ya nhưng di kêu kan mỏ này con si jadi si kim ha tu si cả tiểu tu nhưng vẫn ai kêu gì ai kêu Ôi chúng ta như东西mà đi y xích thun lọ nhong ha. di jitit si sebenarnya boleh cuman kêu kan mỏ Nah, lama-lama kan ada kuman dia di saluran pipa pernapasan itu. si cả theo hi anh mà si cả theo hi vi kan mỏ Nah supaya Cái jangan bố xích mỏ mà canh nhé xích tỏ phút mỏ. Cái东西dia to xe bò rồi xích to sủi. Mỏ xích sản xích东西.东西gắn nhất cả đang nhất gì là nhất gắn túi.
不信谁不按烧，但知道冇东西就吞到，dia hanya东西yang mau makan, dia salah hanya mau Dia bukan bagian Ah. seafood. Ada pertolongan pertama nggak ada yang Yang kira-kira? minum ya banyak. ini. Itu kan kalau Chết bác sụt đó, đó dân sẽ tao không gì, chết chết nhau à. maksudnya kalau sudah terjadi gitu kan orang kan panik. Adakah yang lainnya gitu supaya Thế con to thì kan anyang mẹ toy kan gitu. Sika kan lon, anyang kan lon, anyang pen lấy kêu mà jadi sih ya hết lu anyang cho to. Ya东西都按nhau à. Kêu nhau chỉ cả đủ kêu, ya东西都phải lo gì susah ya. Mau masuk rumah sakit memang. Iya, Dia maksudnya fungsi pertolongan kayak pertama kongsi supaya bukan. kejangnya Nggak nggak susah. ini, Nggak nggak bisa. gigit lidah dia kan. Oh, Nah, kalau itu yang step ya. iya, yang gini-gini kan dia gigit, ya, ini lidah bahaya. À, ya东西, Oh. ni按nhau講係 Ah. 吞了。所以話自己按nhau咁嘛，你不能食條羹啊，不能你唔係條羹， Gigit你itu. kan trong chu dịch dong Nah, maksudnya pertolongan pertamanya supaya ngeredain kejang-kejangnya. ya dọ đủ kêu họ đi thôi mai là bị ăn cùi à để dọ Bukan ada pegang mananya gitu. Oh, Supaya không nhập nhập đủ dây nạn gì à你他们厲害師傅唔曉啊，出人用緊này oh,摸平時，太多常話以為你冇得等人用攞啦。人攞時太多常你講聽，太多常話要攞要生我話。 Nah, terus misalnya seandainya ada orang bercanda, anak kecil gitu, atau anak sama mamanya atau anak sama bapaknya. Karena kan suka bercanda antusin ini ya. Misalnya bapaknya atau siapanya gitu, terantuk misalnya di sini pendarahan. Ini berhenti ini dekat mata ini apa? Ada apa? Trong Untuk nhà sementara. Dia salah pak, bảo hiểm anh em à. Jadi si anyang agak sevo tiam-tiam kau siau kan, kau anyang kau lah. Kalau gitu naik kok ya kok to. Tadi mananya? Misalnya di mana gitu dekat daerah mata gini ada berdarah gitu kan. Nah, Ya chang dia muncul nih anyang yucut anyang penuh itu. untuk pertolongan pertama. Dia đồng chí kêu mình yêu thầu vào đồng chí makanya để khóc ra thèo yêu đồng chí mất tình gì nhưng mà yêu ích kẻ mà dia đồng chí Maksudnya begini, kalau jangan misalnya- khóc tội đồng chí maksudnya begini, kalau memang anak kecil suka main-main gitu hantu-hantu tanpa kepala, itu Hmm. biasanya tuh ada Itu barang siap. yang itu. Kalau ada barang yang Ah, ikut. ah. Dia batuk kepala ngapain? jadi kan kita cào siêu nhưng mà cả kawan đi tay chịu nhiều ya xe Ah, ah. thang Maksudnya makanya gini, dia bu dulu saya bu dulu đồng chí nah, biasanya jamnya saya bawa oh, dia gini, biasanya barang itu rumahnya kotor. Jadi bisa orang tak nampak di situ, itu ajak si anak itu main-main, dia mau ngambil anaknya. lo như si con saya bawa udah Enggak, kadang kan gini kan di mana-mana kan kalau anak kecil kan sukanya kan kalau umur-umur yang ini kan baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan suka bercanda-bercanda anak kecil sama anak kecil kan. Nah, ya ini iya con đồng chí ya dia bisa lihat, Bang. jadi si con thằng Anak kecil bisa lihat. Oh, Nah, orang tua nggak bisa. Nah, kalau yang hantu-hantu itu ada, rumahnya kotor. rồi nãy lại xe chẳng gì à tapi kan bukan semua kotor. Di mana aja ada. di mana lu ada di abui pokok yêu bu mai lu yêu Iya, maksudnya begini. jika mau make di mau Maksudnya begini, semua rumah memang ada, tapi kalau biasanya ada yang tidak nakal. Kalau biasa yang ada yang nakal, contohnya seperti yang tadi lah bawa anak itu main hantu-hantu kepala, maksudnya begitu. Oh, gitu. Tapi kan ya namanya anak kecil ya kadang-kadang kita nggak tahu itu dia. Ah, Namanya bercanda-bercanda kan. Iya. Terus gini. Harus ganjil gitu kan, kadang-kadangnya si Sembayang Konghucu itu boleh tahu kan artinya. còn người ta mày cũng Jadi sika pai sine nina, lia pai chiang anyang pai bua, comai samca, jadi si mai. Mai kongto sika anyang gisung, comai boy samca anyang, jadi si mai. chỉ cả đồng chí à
jika jiuloi jika mereka yang tungsi ya. Supaya mereka tahu misalnya ya Maksudnya gaji sih ya sih, cuma kenapa? baik sancak-sancaknya. Samca atau ganjil satu, Gaji asih jica, asih engca. Cuma 7. cuma kong to meliong ca si ca, gitu jica sancak engca. Jiu yin samca, jiu yin engca. Ikan Koksa. Maksudnya begini. tungsi itu koksa. Begini, maksudnya itu karena kebiasaan. Oh, kebiasaan. Nggak ada arti ya. Nggak ada. Kalau seumpamanya kita ada punya lebih nggak apa. Ansang, jadi kunci ya Pak Kung mau tolong gitu. Sa Pak Kung yêu tolong gì to nhìn mai tungsi lu cai, cái mau nhất chính là những chi đầu top đó. Makanya itu saya mau yang penting ada jiu, mau lui itu aja ya. Ibu mau ya Pak Kung yang tolong dia, ya tungsi ya mau. Terus Pak Kung, saya mau nanya lagi. Kebanyakan kalau orang tradisi orang Tionghoa ya di Konghucu ya, kadang-kadang suka bakar-bakar mobil-mobilan pas hari cengbeng gitu kan ya, uang-uangan. Boleh jujur nggak ngomong apa adanya? Apakah yang dibakar itu nyampe? Jadi sih dia tungsi ya, naik kong itang. Dia tungsi lu nyincon nina, oi chon lui tungsi ya. barang Ini ini tungsi lu mo. Coba ini yang xiong jin ni xi ni dai mai, lui do mo dai ya. me Cái đi ya thiên chỉ mai đâu ya sao vậy cả. Dia do mo, nhìn này lui ai dia. Oh begini. Ini Dia kalau tungsi lu nyincon lui. sebenarnya itu yang sembahyang tradisi itu sebenarnya yang diterima itu ini sama ini. Kalau yang mobil yang apa itu tidak ada, itu manusia yang punya kerja. Oh, manusia yang punya kerja. Jika ada mọi untuk- con nhân chọn lui là những chi thì cả một an toàn. Jadi kalau anh nhong còn oi lia oi mai cái oi mai y oi chọn lui à. Nhìn chít lúa. Chọn lui chọn chít anh nè. Dia tidak jalan benar. Nah, Jadi gini, kalau menurut pandangan saya Pak, ketika orang yang kita sayangin meninggal, terus begitu hari ulang tahunnya meninggal gitu ya, apa yang dia suka dia bikin itu, kalau menurut saya, kalau dibikin sendiri baru bisa diterima doanya. Misalkan, Lihat tuh sih, iham nhìn cho mò, ya. ya phiền nhìn chọn lui. kalau beli Misal jika Phan Bos ya, oi mà ai jika đúng mai pun gì, oi shit mà ai jika đúng mai pun gì, hi bay hi họp, đi đâu vậy xuân thang, lia mai cái lia đúng mồi à. misalkan dia doyan sayur asem nih misalkan, pas hari ulang tahunnya meninggal, kita sediain sayur asem terus kita meninggal mengingat jasa beliau gitu, kita berdoa itu baru bisa ya, baru bisa dinikmati ya. Misalkan dia suka sepatu yang modelnya kayak gini, terus dia bikin sendiri sepatunya, ya. Bikin sendiri sambil berdoa sambil mengingat jasa-jasanya, ketika dibakar mungkin baru bisa nyampe kan. Thế công tơ sau tơ với to hả? Như tung xì à? Với phần Ikan ai lapor kali ya tuh sih, lapor ya sih bong ah. mau lapor bong dulu. ah. Oh gitu ya. Ai lapor ah. Nah, tapi Ini mau lapor dulu nano. Ah. Mau lah, dia tuh sih trong sampah gitu. ya, tapi Ya cowok di sini no. Yang penting ni di sini pun di lui. Ya game ai. Yes, tapi với to sih kak sau tuh với to gitu. Dia sih buat to, i buat game pun di tapi mau game anto. tapi kalau misalnya tanpa doa apakah bisa nyampe? Doa tuh sih pun ya. Doa keyakinan. Doa gitu. sih kak anjing ngasih kak Coba uangnya hiwat. Nah, apakah dengan begini doang kita bakar apakah bisa nyampe? Kalau tanpa doa Nhiều lah. nggak bisa ya. Nhiều lah, ikan ai nghe còn mày nha. Oh, abang begini ini buat siapa? Iya, berat. Ya lon nhiên mà. Untuk siapa gitu dia sampai. Ikan yêu xỉa mà ai Hay hay công to gimana? Hay công to sih kak sau liang tiệt aja nganggit. Tuh liang tiệt ha. Mau ha. Sa lu yat quỷ. Oh. Sa lu kun gì. Kalau kita lihat tung si oi xỉa. Anh jadi begini maksudnya. trong chế ca đi lihat tung si. Macam begini. Ai nhìn có
kita bakar Trong chỉ có được ăn dua. tung ong. Satu itu diterima mereka, satunya baru diserahkan. Makanya ai sao to Ah. nhiều bởi con gì. Nah, makanya jadi kita bakarnya banyak. Jadi ibaratnya kena pajak. Dia cũng chỉ không nhìn gì cũng không chỉ cả nhau. Sama, kehidupannya sama dengan kita yang nyata ini. Oh, jadi di dunia sana itu Như cho tao mò, Sama. như đâu có đi xịt sao. Ah. Như thằng đó ông xịt đồ không phải như mẹ mãi. Như mẹ môi chỉ mãi. Dia tuh sih kan Sama, pokoknya kehidupan di situ sama dengan kehidupan kita. Pak Kung, saya mau nanya lagi. Kalau misalnya ruh sama rupa yang kembali itu kan cahaya udah kasih balik ke yang maha kuasa. Apa? Cahaya manusia itu kasih balik ke yang maha kuasa. Di sisi kai cahaya berarti sejenis roh gitu ya. Bukan roh, cahaya. Jadi cahaya yang ada di dalam badan kita ini. Si kai kuanga apa sih kai kongha nhìn mai? phun ha he mà. Chỉ cái nhìn phun Kasih he. balik ke atas. Sa chỉ cái cho tao họ hang xịt lu. Balik ke Xong atas. thằng. Tapi rupanya ruh kita masih Iya. di sini, Roh masih di bawah. di bawah. Ah. Ruh itu rupa kan? Bukannya cahaya kan? Berarti cahaya berarti Chỉ setiap cái nhìn xì anh xong anh nhong cái xì. Tập mỏi, tập lộ hình này anh. Ya lo đủ anh nhong à. Sa chỉ cái cho tao họ gì đồ xong. Oh, To begini. tao mò như hàng xong hàng ha. Hàng lihat tuổi xong anh nhong à. Đi xong tiền ha anh nhong à. Em mà quay mẹ nhìn đâu mẹ nhìn à. Em mà quay chồng tao nhìn mà cái nhìn tôi nhìn anh nhong chồng. Lihat tuổi hàng tao. Chỉ cho tao mò. Mà cái nhìn ý chim tao quỳ nhìn à. Xiên nhìn đâu chim tao quỳ nhìn. Cái còn thang. Chỉ cho tao họ quỳ nhìn. Ăn. Maksudnya begini, itu semua kalau dia saya pun kurang paham ya, cahaya itu nggak bisa jelaskan. Dia bukan jelaskan cahaya, dia jelaskan hanya begini, perilaku manusia itu yang kita berbuat di alam kita sekarang nih. Kalau perbuatan kita tak benar, jalannya ke bawah. Kalau perbuatan kita benar itu dia cuma bilang ke atas gitu. Terus Pak Kung, kira-kira Pak Kung buat pemirsa ini, siapa tahu nanti yang menonton mau menyumbang untuk keperluan sembayangan, nanti saya cantumin nomor telepon Sarung. Kira-kira Pak Kung pesannya kira-kira apa gitu ya? Pesan Pak Kung ơi cậu tay mà ai jadi si ya gian ơi lo YouTube lagi YouTube kia thiên pha là jadi si mansa ơi thiên siwe anyong kan ho jadi Pak Kung ju cậu tay mà ai anyong Untuk keperluan ini. Sa ngay hiểu to lo nhìn, bỏ có ai anh nhong ngay hiểu gì nhìn gì họ, ngay mỗi thọ mại, bỏ có ý hiểu gì họ cái gì loại hiểu họ, ngay lu mấy ngay xin thành, mấy họ lại ngã ngay bán đi để xả cà phôn, bà tiếng ngay xin thành giúp, còn đi thằng họ, như to lo ngay bà tiếng ngay chim tộc, quy nhìn à, tiba gì bởi ngay quy nhìn đi bởi to lo ngay lu, yang nhìn rồi đó. Maka kata Pak Kung dia hanya pesan begini Pak Kung Kan su chẳng gì. Pak Chỉ cần Kung các ngày lộ hiểu tôm, ngày lộ coi ảnh nhong là, đi hiểu kêu ngày là, ya sao nhìn dung trò đo các ngày, em bảo, ya nhìn si bởi to lòng như là nhìn. Maksudnya begini, kalau Pak Kung kan hanya pesan gini, kalau orang datang berobat atau apapun yang Pak Kung bisa lakukan itu ditolong sama Pak Kung. Pak Kung juga tidak minta apa-apa. Terus masalah ini kan semua itu kan karena jodoh ya. Nah kebetulan kalau memang ada jodoh dengan abang ini kan masukkan di YouTube, berarti Honin abang tuh orangnya baik gitu, jalan yang benar gitu. Hanya Pak Kung tuh hanya bisanya begitu. Begitu dalam arti orang minta bantuan ke Pak Kung. Ngày mới thọ đi à, mới thọ mà ai lúc mò thọ cả, thâu thọ như mấy bữa ngày một tha mà ai rồi, nhất thằng kia, tại ngày nhất xin hăng thọ mò, mới thọ nhất thọ cái, lưỡi lưỡi con nói muốn chìm họ dùng lưỡi ở dùng này lưỡi này anh, trong ngày Pak Kung con, ấy sau hiang, họ bị vô hấp lưỡi mò, sang như ai bay, như họ ngay họ đồ họ hay mò là. Kan kata Sarung katanya kurang gendang ya.
Gendang. Gendang sama apa tuh? Sama lonceng. Sama lonceng ya. Moga-moga yang nonton ada rezeki lebih ya. Lonceng nggak kepake atau lonceng apa ya mau kasih tinggal hubungin sarungnya ya. 家嘢所錢賺誒奔木或者誒做師呢哦，一棟師都咩人樣嘅哦，佢心態你知嘛？咁 Gendangnya, 為因以歸平安嚟年， gendangnya itu diameter berapa biasanya? 人樣呀， Segitu dan Yang hitam kau ya? 50 cm yang penting bisa oh bunyi. yang kecil itu. Oh yang kecil, oh pokoknya bisa bunyi aja. Jadi orang datang sembahyang dia bisa kong 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 ceng. Oh iya, oke. Ya moga-moga ada jodoh ya. ada jodoh ya tuh sih. Jadi dia sincok lu itu sini loh. Meja tuh kalau pindah meja Dia harus dulu bikin itu baru sini. karena apa? Dia kan Oh, dia mau biasanya pindah tiga, ya? tiga. Mau pindah ya, mau pindah Kan ke. jambu loh. Jadi ya tinggi lu tolong dia loh. Oh, oke. Ya moga-moga nanti yang nonton ada nomor telepon Sarung kalau dia ada rezeki lebih atau enggak mau berobat mau ke sini atau ini ya bisa bantu. Ya, tanpa ada ini paksaan atau apapun mah. Jika kan motor lihat tuh ingin Dia tidak pernah minta Nah, dari dia hati lah. dari hati ya sumbangnya Pak Kung. Oke. Cái mà như súng băng y bác cung có là phải trao vui nghỉ đâu xa hay mà là Oh. lưu bình an đồ họ hay mà Biar Ini kita tuh semua sehat selamat gitu. Oke. Bentar. Sebelumnya terima kasih Pak Kung ya. Ah, Bentar Pak Kung. Sehat Pak Bro. Semoga Pak Kung bahagia dengan teman-teman. họ Perlu dijaga belakangnya. sih dan sabar ya ah Oke. mau main sang xe làm xe như tao tao à có bình an nó sụn sụn đi liễu ai Pak Kung không sẽ không Udah nyampe Ponti kah? Pontianak